सो फाइनाली मो म्यूजिक वीडियो रिलीज हो सारी एमसी क्रिएशन ने एका रही पारुनी मो हृदय देखते गीत देखते सो गाइज आपको रिक्वेस्ट कर जो मैंने वीडियो को देखी ना तुरंत जाइए वीडियो को देखी दिंतु एमसी क्रिएशन रे ए गीत रिलीज हो सारी एका रही पारुनी मो हृदय डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंकटा दे देछि जदि आपण माने सर्च न कर परिबे तळे जाइए आपण माने डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो को देखि परिबे चलन तो डेरी करबे शूटिंग रे कोन कोन घटिथिला से माहौल उठा देखिबा चलो मुझे मारी देलो लास्ट चिकु ते मुंडो लगे दे टिके न होत ए कोन जाछि को ए सोई के मजा न ना मो गोड़ हाथ बिंदा लानी गोड़े एते बड़ा आराम मते घंटा डाला एडी सोई जन सुखम जवन घंटा डाला सोई जंदी गोड़ हाथ बिंदा लानी अवस्था ने 12 बजे लानी सो मोर सुन केंदी तांको काटुनी एते मजे जो सुसुनी मिलो एरो ताम तो किछ नै वीडियो करछन मु जान नै भाई जान माने ए आखि बंद कर डेबिल गुनी शेष गया खत्म ये तमे भाई बणी दियन टिके दुरेलो बाउंस काटी दियो ना तू सोईते माने काटो जे काटिबनी से हाड़ को हाड़ हां कोड काटि तम हाड़ को बाउंसटा हाड़ दीटा का हाड़ मिसी की सेही दि भाई का काटु जे से अधिक हल पाइ जाय जन बोले ए बाउंस न আছে मान न देखनो कि खाली बाउंस दिरा पके सोईले होई थांदा हमरे 70 हां बा देखु ना सतरे खाली बाउंसटा पके सेतले चलो सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण प्रिय चिंकू सामल वेलकम करछु मो यूट्यूब चैनल को आशा करछि आपण माने समस्त निश्चय भलो रहथिबा रिक्वेस्ट करी वीडियो टू शेष पर्यंत देखंतु एवं देख सारा पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे जमे वीडियो मने करी तळथे बेल आइकन को टंग करी देबो काने आपण माने बेल आइकन को दबले म जतले चाहे वीडियो करछु से वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पर फटाफट पहुंच जिवो तापर आपण माने फुल वीडियो को देखि एन्जॉयली मोर म्यूजिक वीडियो टी रिलीज हे सारी छी एका रही पारुनी मो हृदय एमसी क्रिएशन सेटा खाली मोर न सेटा आपनको चैनल आपण को आशा करछु आपण माने आगु जो बड़ा भल पाइबे देइचंते से चैनल में मते से बड़ा भल पाइबे देबे मने करे कि आपण माने सर्च करिवे एमसी क्रिएशन एका रही पारुनी मो हृदय रिलीज हे सारी छी बहुत बढ़िया है समस्त बहुत मात्रा भल पाइबे देइचंते एथरे मो एका न मो सहित अछंते डेविल क्वीन अर्पिता एवं बीरेन गीतटे बहुत बढ़िया है डायरेक्शन देइचंते स्मृतिया तमे खाइनो ना खाइछ ना खाइनो ना कोन करछ खाइने खाइना एसिडिटी एसिडी छी काई कोन तमे तो किछि तो कोन नथि आराम से बोलुछ खाइयो के मना करदला एसिडिटी ना आर्टिस्ट लोग तो बरा बरा खाया गला ना तेल जिंस खाया था ना मु तो खाइने मु तो सेक्का खाइदिली मो बड़ा खाइदिली सेक्का खाइछलो हां को सेक्का बीरी सेका बरा सेका माने बरा छणा है नथला सेका है बरा सेक्का आइतला तमर केते व्यूज जीवो एरा जेहेतु हमर न्यू चैनल तो लोक मानन पाखे पहुंचवा पई टिके टाइम लागिवो बट आशा अच्छा लोक माने देबे बहुत सारा भल पाइबा देबे केते माने बहुत सारा देबे माने माने सेटा जदी ओजन हबो केते ओजन हबो ओजन हेले मु डुबी जिबी तमे डुबी जीवो हां मु कहू केते ओजन हो ए बिल्डिंग जेते कोन अछि से तो ताट आउट ए तो हां आ जो तमरे बतन इंस्टा रे फॉलोअर्स केते 500 के कमिंग सुन ना 3 दिन परे 8 दिन परे आ जो ये कोन म जो YouTube रे सब्सक्राइबर 134k सबुट हाईएस्ट व्यूज 500 समथिंग केते के 500 मंथली इनकम करते जो YouTube केते आछि सॉरी इंस्टा किसी इनकम आछि ना असने हां आछि माने तारी रील्स पकेला आछि ना तारी प्रमोशन वाइज प्रमोशन पई ही पैसा आछि प्रमोशन वाइज पैसा कहीं ऑडियंस कहले कोन ऑडियंस पैसा नहीं जिवे नहीं नेबे नहीं बाकी कहबा कथा सीक्रेट ता सब सीक्रेट है रखेडा ठीक कौन गप सब चलছে भाईंगर माने सोइला सब राती बाडी गुटी सब सारी के आसिले
ଆସିକି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଲାଗିଲି। କାଇଁ ତମେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ତମେ ଆ ସହିତ ମିଶିକି ମତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସିରିୟସଲି। ତମେ ବି କାନ୍ଦିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଇଥାଏ ସେଟା ଯିଏ ପରେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥାଏ ତାର 3 ଡବଲ ସେ ପାଏ କି ହଁ। ଖାଲିରେ ଯିବନି। ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ସେତିକି କଷ୍ଟ ତମେ ପାଇବ। ଆଉ ଖୁସି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଲାଗିବ ଖୁସି ମୁଁ ନାହିଁ ଇଏ ତମେ ତ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖାଯାଉ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲେ। So, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିମ୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗ ଡାଇଲଗ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଡେଭିଲ୍ ବୋଲି। ଡେଭିଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ନା ନା ଅର୍ପିତାକୁ ଡେଭିଲ୍କୁ। ଡେଭିଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ନା ଡେଭିଲ୍। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆମ ଟିମ୍ ନାଁ ହେଉଛି ABC। A ଫର୍ ଅର୍ପିତା, B ଫର୍ ବୀରେନ୍, C ଫର୍ ଚିକୁ। ABC ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସୁଟ୍ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେଟା ଦେଖିବା। ଚାଲ रोल कैमरा एक्शन पचाता चलो आरा तो धर भाई आसीगले छेना गोड़ा हस। व्यूज के चेक करना देखना गाड़ी ମାନେ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି SGBL ମଲ୍ ଆମର CDAରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟା ଅଛି ସରି ତ୍ରିଶୂଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ସରିବ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟା ବଡ଼ ମଲ୍ଟା ଏଇଟା ସେଇଠି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହେଉଛି। ଖରାରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ MC କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଏ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏକା ରହିପାରୁନି ମୋ ହୃଦୟ। ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସୋ ଭିଜୁଆଲ୍ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଖାଲି ହାତ ମାରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସର୍ଟକିନ୍ ଗୀତ ଯିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। MC କ୍ରିଏସନ୍ ଏକା ରହିପାରୁନି ମୋ ହୃଦୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡେଭିଲ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ପିତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ୍। ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ। एक्शन सकाळु मु तुमको केते कॉल करलिन केते मेसेज देलिन हेला तुम एक्शन सकाळु मु तुमको केते कॉल करलिन केते मेसेज देलिन हेला तुम मो कॉल को रिसीव करना कि मो मेसेज रिप्लाई दोना कोड भाई ए तू के एक्शन सकाळु मु तुमको केते कॉल करलिन केते मेसेज देलिन हेला तुम मो मेसेज रिप्लाई दोना कि मो कॉल को रिसीव करना कोड भाई ए तू के जानछो तमे को जानछो ना ना मु आको जानी देखुन केते सारा कॉल केते सारा मेसेज करछि मु रेस्पॉन्स न गला आसी पाखरे पहुंच गलानी ए दाजी बू ना मु त पुलिस रे ना 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 पुलिस रे बाकी से दरकार नहीं आगे तो मु बुझुछि सॉरी छुड़ा गल रेडी अच्छा अच्छा তাহলে এমতি কথা নাই আচ্ছা যদি এইটা
এইটা যদি ଭଲ ଭିଉ ପଳେଇଲା ଯଦି 1 ମିଲିୟନ ଧର 1 ମିଲିୟନ ଟପିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ନାହିଁ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ହବ ଆଉ। ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ କିଛି ମିଳିବ? ହଁ ମିଳିବ ନା, ସେ ଯୋଉ- ନା ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବା କି କ'ଣ ଦେବା ସେଇଟା କିଛି ଟ୍ରିଟ୍ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦବୁ? ଆମକୁ ଦେବ? ହଁ ସିଓର ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତମେ ବି ତ ଆମ ଗ୍ରୁପର ନା ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାର ହେଇଯାଉଛ ମାନେ ଗୋଟା ଖଣ୍ଡିଆ। ଗୋଟ ଖଣ୍ଡିଆ ନା ଯାହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ହଉଛୁ ମସଲା ବଢିଆ ଦେବେ। ଆମେ ହଉଛୁ କ'ଣ ଦୋକାନ ଅଛି ନରାଜରେ ବି ତ ହେଲା ଆମେ ହଉଛୁ କ'ଣ ଆମେ ହଉଛୁ କ'ଣ ନା ଯୋଉ କ'ଣ ମ କ୍ୟାମେରା ପଛ ଲୋକ ନା ସେଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦେବେ ହେଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କ'ଣ କହିବେ ନା ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିବ ନା ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ। ତମେ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏଟା ମାନେ ଶୁଣ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମେ କାରରେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜ କର କାରରେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଘର ପାଖରେ ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ସେଠି ଭାଇ ଅଛ ଯେବେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଘରେ ଘରେ ଅଛ ତ ଯା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେ ଚାଲ ଯା ମାମୁନ ଯା 2 ମିନିଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ। ବସୁନୁ ବସ କାମଟା ଅଟକି ସରୁନି ତୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଏତିକି ତୋର ନାହିଁ ଭାଇ ସରିବଟି ଆଜି ସରିବଟି ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ଯେବେ ହବ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବିନି ଥାଉ ମୁଁ ତମ କ'ଣ ଭାଇ ଖାଲି ପାଦ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସିନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମିଥୁନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଚିକୁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି ଚାଲିବା ଡେଭିଲ କୁଇନ୍ ତୁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଡେଭିଲ କୁଇନ୍କୁ ଡେଭିଲ କୁ ଆଶା କଲି କିଛି ପାଇଲିନି ଭାଇ କାନ୍ଦ ଟିକେ କି ମର୍ଜି ନା ଚାହୁଁନି ଉଠି ଯାଉଛି କାନ୍ଦିଆ ମୁଡରେ ଏବେ ନା କ'ଣ ଏତେ ଚିକଣିଆ ଉଠି ଯା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଉଠି ଯା ଇଏ ଶୋଇକି ବାଉଁଶ କାଟୁଥିବ ନା କୁଆଡ଼େ ତୁ ଶୋଇତେ ମାନେ କାଟୁଛି କାଟିବନି ସେ ହାଡକୁ ହାଡ ହଁ କୁଆଡ଼େ କାଟିବ ତମ ହାଡ଼କୁ ବାଉଁଶଟା ହାଡ଼ ହଁ ଦିଟାଙ୍କ ହାଡ଼ ମିଶିକି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାଟୁଛି ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବାଉଁଶ ନ ଅଛି ମାନେ ନ ଦେଇକି ନୁହଁ କି ଖାଲି ବାଉଁଶ ଦିଟା ପକେଇ ଶୋଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ପୁରା ସତରେ ହଁ ବା। ଦେଖୁନା ସତରେ ଖାଲି ବାଉଁଶଟା ପକେଇକି ଶୋଇଥିଲେ କିଛି ଦରକାର ଚାଲ ସେଇପଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁହଁ ଦେଖାହବ ତ ନା ନା ସେମିତି ବେକର ଦରକାର ହଁ ବାସ୍ ମତେ ଲାଗୁନି ଭାଇ 8